Nasabairo pengluta Umar radhiyallahu ma pimping dena palaba tawi nangi medena turlo pengolau subhanahu wa taala. Bayangkan pura masum pada subuh nangi angka sahabat na digagal lo mak biri jama na lo ibolana. Iritalla Sulaiman. Magi na lo ibolana Sulaiman assalamualaikum. Assalamualaikum na bali makna. Maka de pengluta Umar radhiyallahu anhu wa ibu tegi Sulaiman. Madi galo mak biri jama. Maka de iro Sulaiman wahai Amir Mukminin si polo wani nang iti masumpaja mataru-taru. Si wani mataru-taru masumpaja sehingga nale tindo terlambat lo mak biri jama. Ia tu di deto lo mak biri jama nasaba maroja mi nama domi mi. Maroja menonton sinetron. Iya. Tapi ya sahabat Nabi ta maroja mi karena sumpaja mi. Sehingga nange digalo mak biri jama. Maka dia penguluta Umar radhiyallahu anhu padangin makna ula bira mopi sumpah sunat subuh daripada mas sumpah sunat samalan suntuk. Pak maka dia Nabi ta rakatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sumpah sunat na basa belusu masaro lebih lino lololisa. Bayangkan yero nilai na yero mak biri jamaah. Makanan kasih di pandita lopo italah Muhammad bin Sam'a. Si ratu 2 tahun umurna selama 40 tahun denang kena salita la biri jama. Toma tawala dai. Denang kena salita la takbiratula. Iya. Na sabak na pahang angkat na iri tala mak biri jama. Apa makanya Nabi taman shalla lillahi arba'ina yauman fi ja'mati yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atan minan nar wa bara'atu minan nifaq. Nini gato jaga biri jamaah na selama 40 hari 40 malam. Denang kena tertinggal takbiratullah bersama imam. Angka 2 kebebasan yang kupung Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama bebas dari api neraka. Yang kedua bebas dari sifat munafik. Tapi yang kami sewat di Muhammad bin Sam'ai tertinggal ina tak bertula sehingga agak terjadi nangin nasasalad alena nasassa alena sehingga Muhammad bin Sam'ai naselle sumpajan nangin ekke 25 rakaat mas sumpajan untuk lolongan ngiro pahala bira jamaah. Maka agak terjadi Bapak Ibu sekalian ilalat tinrona pa ia nangis di pandrita Muhammad bin Sam'ai angka suara nang kalinga. Maka da mo masumpaja ko 25 rakaat de malolongan ngiro amina malaikat. Tege amina malaikat Bapak Ibu sekalian di saat imam mengucapkan waladdallin maka de imam amin maka samangi amina imam me pada kenana maka samang amina malaikat. Na niga to maka sama amina malaikat maka dosa-dosana ya dan pengimanan yang kupung Allah subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa na abir jemaah. Kemudian tak lupa kita bersalawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sabab barakat na tuasan Nabi ta Bapak Ibu sekalian laipakan kay lino lololisa yunri manya-manyama. Barakana sana Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laipakan kay tala surugan niya neraka. Barakana sana Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sit di Nabi Makkah bo kasalai lala suruga panonno kolino. Ondro na sasakalena na Makkah bo kasalaha ilala suruga. Maka day pandrita ta salama 40 to denang kana cenga mi telangi undro sirina. Baka makane panditata sekirana sininna we matanna apona nangi adami pak dapunga mana nangi untuk nangi bandingka we matanna panglutan neneta Nabi Adam alaihissalam mega mopi we matanna. Tapi yang kasih waktu na cenga ni tesi di cahaya
Asanna pun Allah subhanahu wa ta'ala berdampingan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makutana ya Allah ni gaji asangir. Maka dia pun Allah subhanahu wa ta'ala. Ia naronasang anak dari cucu dari keturunan. Sekiranya tania alena dia upakan ke polebo na linoi. Sehingga dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui keberkahan asal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dosana pengluta Nabi Adam alaihissalam ya dampangnya kupung Allah subhanahu wa ta'ala. Ia luar biasa na kakesi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan iro ampe-ampe na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekadar mencaji akasiwia ibadah risiseta. Tapi nareko ia ampe-ampe na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita jalankan dalam kehidupan kita. Maka nangi akan mencaji keselamatan ilalang atau tungulinuta. Bahkan jaminan nangi dijauhkan daripada api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Nah sabang kese waktu tau kafir loko sahabat Nabi ta. Maka dawai sahabat Nabi, benarkah Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan dan mematikan? Maka benar Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan dan mematikan. Jika maki itu pelik. Angka nasangi racu wakatani. Jika minum dia mati. Mata maka selang. Tapi dengan keyakinan sahabat. Melalui daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nali racungi kemudian menghidupkan sunnah Nabi. Cara minum Nabi. Pak Iro Nabi tako minum pak. Iro nangi anak jarina kue mundo kacai. Kemudian katani makwe. Nah sebab ia kumeme ya malkang ia kumelu kina racu te betul-betul kita hidupkan sunnah Nabi. Tarase roger repa ager kacai. Biasa macak ke yang mapelayasi. Tapi dengan keyakinan sahabat ini. Nali racungi ninu. Dalam riwayat dikatakan pas kalian. Angkalasannya sahabat na Nabi tadi ini pajak. Tapi pas sabaran nangi nini racun dengan menghidupkan sunnah Nabi. Pajak rolasana. Sehingga yesid ditokapri mata masalah. Luar biasa ni yero. Kedo-kedo na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan si di riwayat Nabi bakangi na buka darai pole uluna. Lai surero sahabat mak bengi darai. Angkani lisu. Itanik ko nabita polite tendro mo buat darai. Maka daya Rasulullah lo buang la winung. Aga nasa nabita barang siapa bercampur darahku dengan darahnya maka dijauhkan daripada api neraka. Luar biasa na Pak. Darahna lagi nabita nangi dijauhkan kita dari api neraka. Ampe maka nabita man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nini gato patue solompeku, ampe-ampeku, berarti na pojika. Nini ga pojika sibaka aku surga pamasena pun Allah subhanahu wa ta'ala. Sibaka aku surga pamasena pun Allah subhanahu wa ta'ala. Makana yaitu ampe-ampe na sunnah Nabi tadi gaga, ya sama bicu molopo manang. Molopo manang sunnah Nabi ta. Baka makadai pandritata, nilai na ye sunnah na Nabi ta ampe-ampe na masoro lebih na ye suruga. Na sabah iro suruga nangi papuji na miyata ya. Sedangkan iro ampe-ampe na Nabi ta papuji na pun Allah subhanahu wa ta'ala. Kecinta Allah subhanahu wa ta'ala. Ampe makada pun Allah subhanahu wa ta'ala. Kul in kuntum tuhibbunallah. Fattabi'uni yuhbibakumullah wa yaghfir lakum zunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika engkau mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni acinrulaika. Nasuruh ki macinrulku nabita. Yuhbibakumullah sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum nak dampami dosa-dosa tak pun Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi syukur kita maraja lor risisena pun Allah subhanahu wa ta'ala. Mancaji kinangi umatna Nabi ta manca itu salangi. Nasabah yaku salangi tahu Bapak Ibu sekalian, banyak peluang untuk mata surga pamasena pun Allah Subhanahu wa taala. Nasabah mapat di mibawa tangi atau nangi nakan naki bencana berupa kebakaran, banjir dan tanah longsor.
Tapi ko sallang inang lisu di pamasena pung Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mancaji kilisa surga pamasena pung Allah Subhanahu wa taala. Ina tu ampai setiap hari Jumat iru pakatobena poadai na rampe ayat na pung Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai nasa to matapa itau kalau pung Allah Subhanahu wa taala sitongan-tongan nami tau. Ajalalo mu mati ko de musallam nasaba magai ye ko sallam mo tawe mancaji umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak peluang matama surga pamasena pung Allah Subhanahu wa taala. Na iye mime isapa makoke Bapak Ibu sekalian ni pikir carana nangi angka nangi onrata ilala surga pamasena pung Allah Subhanahu wa taala. Angka kaplita. Makana makade pandritata angka sidi kalima. Iro kalima inang ditawarkan ko murena nabita. Wehe amure ye kompuade kalima mancaji sabi ka asirmun riya meweko. Baka apabila kalima ditimbang 7 lapis langit mata namopi kalima. Baka apabila kalima ini Bapak sekalian digagan atau poade kolebok na linoi maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan dunia ini. Tiga ni kalimai kalima la ilaha illallah. Digaga kue sompa salina pung Allah Subhanahu wa taala. Ia na tala kalimat tepat. Na ia pa engkau rana te ilala suruga na rekuang katapat na. Ampai maka Nabi ta satu orang yang mati bawa tepat walaupun sebesar zarah, maka Allah Subhanahu wa taala nalangi suruga ke 10 tapai lino lololisa. Ia na luar biasa ni kalimat. Sampai maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang ucap la ilaha illallah maka dia akan terbebas daripada bencana dan bahaya. Luar biasa ni la ilaha illallah. Kita akan terbebas daripada bencana dan bahaya. Dalam kitab diceritakan Pak, angka si di raja yang zalim. Iro raja na cacala ada salangi motong ada salato. Motong salangi na pasalato. Sehingga agak terjadi masjid di salana tingkai Raja Solime na sioi. Kemudian apa tuang nyapi na langi ori lopo na patame kurilalang untuk nasu. Maka ia Raja yang Solime nuli mana ni pona 360 berhala dia panggil. Nuli ni po wena, nuli ni po anginna, nuli ni po ajunna. Pokoknya nuli mana pona. Ternyata yang 360 berhala ini tidak ada yang bisa beri manfaat. Maka tak giling keyakinan na ia Raja yang zalimi. Na puade la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tinoli-noli sehingga agak terjadi. Datanglah daripada hujan yang lebat. Mati ropi. Na puade mopi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka boleh nangi angin kencang menerbangkan daripada iro nangi ori lopodis oko onran nangi kampung to kapire mana sehingga raja nangi latu ko kampung tina po ada mo pila ilaha illallah herangi pak kampung kede mana keje raja tak po ada iro la ilaha illallah to sallami po iro na ceritangi ko pak kampung maka apa yang terjadi seluruh kampung itu semua masuk Islam. Inilah kekuatan la ilaha illallah. Ya. Terbebas kita daripada bencana dan bahaya. Kecuali kata Nabi, ditunaikan haknya daripada la ilaha illallah. Makutane sahabat, ya Rasulullah, bagaimanakah cara menunaikan hak daripada la ilaha illallah? Maka dia Nabi apabila kau melihat kemungkaran, cegahlah daripada tengahmu. Kemungkaran yang paling besar kata ahli ulama kita bukan orang yang berjudi. Bukan orang yang berzina, tania mas sabu-sabu. Tapi maksiat yang paling besar kata ahli ulama kita, ia ko selengi nasa dena sumpajang. Inilah maksiat yang paling besar. Karena orang yang mendirikan solat menegakkan agama. Orang yang meninggalkan solat meruntuhkan agama. Jadi solatnya agama tak bukan orang Nasrani, Majusi, Yahudi. Tapi Islam sendiri yang meninggalkan solat. Mungkin kamu pakai lali sak bola tak, anak tak, bini tak, matot tak.
Bali bola tak mesti banyak, tinggalkan daripada solat pas sekalian. Padahal kata Nabi, satu solat ditinggalkan dengan sengaja, maka akan dimasukkan ke dalam neraka selama satu hukum. Maka tanya sahabat, ya Rasulullah, berapa lamanya satu hukum? Maka Nabi lamanya 80 tahun akhirat. Satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Berapa lamanya kita dibakar, hanya satu solat saja ditinggalkan pas sekalian. Jamaah safari yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Angka waktu pun Allah Subhanahu wa taala. Makutanai aku Nabi Musa, na padangi Nabi Musa. Maka dawai Musa, tega na bangsa amala malak da upuji. Spontan Nabi Musa maka da sumpah japu. Na sabairo sumpah janna kau na Nabi Musa luar biasa. Bayangkan ibawa ko ruku ibawa, iro meniwat di kermasera matalo madada talona. Onro etana nangi ko ruku. Bahkan nangi ko sujuin ruku sujuin nangi sampai ya penakat de pole sujud na nangi na tuoi pisari nangi jari liman. Onro etana sabak elaming umur malampe. Onro lampe na umuran kase waktu na Musa jok kayolona kuburu yang katomato tarilada. Lipangina nangi pangluta na Musa magi tateribu. Maka dah mati kasi anakku. Maka dia Nabi Musa na mati manamu mata tari. Maka dia ropa tari ka mati malului. Kada sagamini umuruna kanape si ratu tahu. Jadi si ratu tahu di sama Nabi Musa mati malului. Maka dia Nabi Musa ayat tateribu. Angka matu umma air sama. Palitan dia umuruna 60-70 tahun. Paja tarila potomato na padangi Nabi Musa, we Musa, sekiranya ya tuo di samang itu, seluruh umur saya hanya kupakai untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi maka dia pun Allah Subhanahu wa taala, we Musa angkamu pa amala malak da upuji na jitu. Na sabak masum paja iku matololongan. Maka dia sinangi Nabi Musa puasa pun. Maka dia pun Allah Subhanahu wa taala tunga sama puasa ko ik maliwasa ko madakka ko. Tapi ko mabuka ko manya matosi ko. Baka matu asri munri walaku unra palimakan jatala surga raya iku matulolongangi. Maka dia Nabi Musa engke sapu betulai po. Maka da tonga sa di mupake di ega umpake lonangi Makkah. Tapi ko makasiwa ko Madinah 500 sabu dece malolongan. Ia koko Makkah makasiwa si sabu dece malolongan. 100 sabu dece. Iko matololongan. Maka ni Musa tinggal yepe bangsa mala po napasakon na mana ni jo padaki ye mana na makanjai. Maka dia pun Allah Subhanahu wa taala amalan sedekah. Na sabai ko sila do makireselo ma'bulu sala makaruba. Malangi tawidi panya menyamang. Loko galungi nang dia nakada bosi. Dia nakada masamak ko dia nakada tangaso ang kadi mololong malangi tempanya menyamang. Ina amala malada na puji pun Allah Subhanahu wa taala. Dengan amalan sedekah. Nasaba ang kasi dikisah pas kalian. Ang kasi dipandita lopo le Makkah. Rolo na Makkah nang ro Bapak Ibu sekalian. Nasaba malalang itawi nadapi watu loro ko yolo na betule masumpajang. Nasaba matakko ina pura masumpajang matinroy. Tiba-tiba ilala tinro na nangi isi dipandrite. Si runtuh si di malaikat. Maka dia malaikat wahai hamba Allah, si sabbu ko tolo Makkah digaga nasa lay tarima hajina. Tapi pas sabara ang kasi dito itarima hajina, itarima mana ng si sabbu to. Maka daniga na to yaro. Maka namanya si Fulan tinggal di Pakistan. Mutulingan inangi. Purana hajina nangi iye si di pandrite, dia nalo bolana. Lo sapa tahu maka aga na amala usus na niya tahu. Si sabu tahu dia na tarima haji pas sabarang hari ni tarima haji na. Yero si sabu. Lo pasasapai ternyata zaman nanti Pak J Sandala. Na lo imana yung Pak J Sandala. Pak deget ite namanya, deget tisang namanya si Fulan. Maka daw ko ki rumah kutane. Jo kasi kada deti sa namanya si Fulan. Maka daw karo taon ne. Oy latu na ni tero taon na nakadawla da ni. Pihirangi tahu.
Maka dia imagi tak ada lada apa ye. Kada pas sabaran ini nasang sisa butau nangi lo maka digai terima jina pas sabaran diterima hajina. Kada julu-julu je. Dia apa je nang kau lo Makkah. Piko ya saya terima haji tak dia je nang kau lo Makkah pas sabaran ya. Ratu je nak si dipandrite. Kada jolo pe tudah ko joloi. Sehingga tudah ni nangi macarita. Iri ana saja maku pak je sandala ka. Ye kong kana di wala bini kiro la bina utabu unia kan lo Makkah. Unia kan lo Makkah. Makor matabu matamu ga we takut mangidang ibeneku. Isani ko makundre mangida bu. Pak. Mode nun lelaki na makin rek kaluku na suruh to makin rek kaluku. Poso-poso ni ha laki nak bawa maka dai pura ni macin na to mah. Migalade elona. Angka se waktu nangi ye pak je sandala si bene na kota Rasulullah tudang. Taku angka mananangi aroma tauma matunu daging. Maka dai binina wi pak macin na da kasa di mandir tudu daging. Lo ko milong acik demo cek de mi. Sehingga joke nangi bapak elo sapar ngirutin matunu daging. Ternyata kalau pemakun rekro 2 tal 2 anak nekro matunu daging. Sehingga latu ni kada webu. Wad diga nasa pasilelang acet itu dagingnya. Nasabak mengideng kasi beneku. Maka da ye nangi ye lapot tama to dina wad di nasabak haram bagi kita. Halal bagi saya. Ipik kuyasan. Nah pada muka je selengnya. Mana haram bagi saya. Kada makui ceritane. Ia kasih maliosa mana ni anakku. Kebetulan kabake koriri lalangi wale utunu pandai anakku berarti halal bagi saya, haram bagi kita. Sehingga misinya wane Pak Ji Sandala kada aja tanda itu. Jolo walangi di na buka tabungan na. Lo malangi dagi ko pasai. Kurana lihat dagi nangi bahkan alamane ru di tabungan na. Nana sabak misinya we mitai. Sehingga nak kade pandete pas sabarang itu sedekata ikhlas karena Allah Ta'ala, maka sisa butolo maka nangi diterimanya pas sabarang ini diterima hajita. Inilah luar biasa sedekah. Bahkan kasih di kisah dari zaman Nabi Musa alaihissalam, angka to malu beneya nangi timapat di materu. Sehingga lo mengolok ke Nabi Musa, woi Musa, wad digata sampai ka ko pungatala, melu kak coba-coba manci to sogi. Sehingga Nabi Musa na sampai kaya Allah kaya si dia tamu dari kaum kui meloladai mancito sogi dijaba dang doana periluanna maka Dewi Musa walamui asogirang tapi persyaratan nasa sitom wala jangka maka datu ye nangi topat dia nami to maji coba-coba mancito sogi sehingga tiba-tiba mancito sogi. Ya kok kakak pak kampung tangka tu tiba-tiba mancito sogi kadai gola kasih Malaysia na Bali. Boleh matreka je. Tiba-tiba je mancito sogi. Tapi ye nangi te nak kena sogi renangi ye tau malu binengi nak kigunangi ronai nasidakang. Kong ke pesantren bangu alena mesangi. Angka masigi me bangu alena mesangi. Aku irilalang yang kasupiri oto dia na paja titemi kurilan nakabor ngi besekoro. Ye. Angka anak-anak ini masih sekolah ke pesantren, alena mana mong kosoki. Sehingga nadapi lah bisi tahu hirang Nabi Musa pikku ji. Situ miela jangkana tambah sogi ji tambah mege orang peran bahkan si diriwaya letu mati timiga mopi orang peran. Sehingga lo mengulu ke Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, asih di maka situ mitala jangka, magi jilak biri si tambah to sogi. Maka dia Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Musa, sayalah Allah. Ia nasab pun Allah Subhanahu Wa Taala paling malabo di antara takku. Tapi pas sabarang ia takku nangi sidimi lalat dale na ubu kareng pas sabaran labona nangi itu lalat dale ubu kareng sehingga tambah mege waramparana. Jadi dengan amal sedekah pas kalian bukan mengurangi rezeki, malah Allah Subhanahu Wa Taala menambah daripada rezeki kita, harta kita apa sekalian. Tapi dandasi dengan ikhlas. Makutane sahabat ya Rasulullah, age telah ikhlas. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhlas adalah
Maka dia, ya Rasulullah apa itu ikhlas? Maka dia Nabi ta tepat. Jadi makanya tepat na tahu ya pas kalian maki ikhlas dalam beramal. Makanya kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padangi Muaz, wahai Muaz, jagalah keikhlasan karena amal yang ikhlas walaupun sedikit akan mencukupi. Maka ia nak apa wala seperti ngarangi, kong kadi cina boleh pun Allah Subhanahu Wa Taala ada salahna boleh pribadi saya, melodam pengalau pedi di mana melotoba kalau pun Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah bihamdik, subhanakallahumma bihamdika, syadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.